एखाने एरकम 80 59 ऑरेंज का 50 ये वाला 50 है। स्ट्रॉबेरी पे 50 रखिए। ये वाला छोटा छोटा हो जाएगा हमारा 50 रखिए। पर टिकट 30 पैसा 30 रुपया 5 टिकट। हाँ চার আমরা এখন আছি পেলিং এর অরেঞ্জ গার্ডেন। যদি এখনো অরেঞ্জে এইসব অরেঞ্জ গাছ, কিন্তু আসলে অরেঞ্জ এখন নাই, এই মাত্র ছোট ছোট অরেঞ্জ আসছে আর কি। কিন্তু যখন অরেঞ্জ হয় মানে সিজন হয় অসাধারণ লাগে তখন, এবং অবাক হবেন যে এই জায়গাটা দেখতেও খুব বিউটিফুল। এই দেখেন এই একটা বাগান, এখানে রেস্ট নেওয়ার মতো পর্যাপ্ত জায়গা আছে, ছোট ছোট কটেজ দেওয়া আছে এখানে, যে কটেজে থাকা যাবে। যাই পর্যন্ত যাই ऑरेंज जूस का এই পেয়ারা গাছও আছে, পেয়ারা বাগান মানে অরেঞ্জ বাগানে পেয়ারা গাছও আছে। এই পেয়ারা একবারে দেশি পেয়ারার মতো লাগতেছে দেখতে। ছোট্ট একটা ঘর, এটা অবশ্য ঘর না, রেস্টুরেন্ট নামটা হয়েছে অরেঞ্জ গার্ডেন রেস্টুরেন্ট। আমরা এখন একবারে পাদদেশে নামবো বাগানটার, যেখানে আসলো ওই যে পাহাড়ের পাদদেশে জল রাশি বয়ে যাচ্ছে। আমরা এখন ওই জলের ওখানেই যাব, যদিও জলের কাছাকাছি যাওয়া যায় না, নিষেধাজ্ঞা আছে। জুস খাবেন? জুস খাবেন? জুস দূর থেকেই দেখতে হবে, মানে ওই যে জলের পাথর ঘেঁষে পাহাড়ি যত ঢল চলে যাচ্ছে ওইগুলো দূর থেকে দেখতে হবে, কাছাকাছি যাওয়া আসলে নিষেধাজ্ঞা আছে, তাই আমরা ওখানে যেতে পারছি না। এই অরেঞ্জ বাগানে অরেঞ্জ জুস বিক্রি করা হয়, মানে ন্যাচারাল অরেঞ্জ জুস। ऑरेंज को जूस खूब पी। अच्छा स्ट्रॉबेरी একটা নিবা নাকি? একটা ট্রাই करें ना, बहुत बढ़िया है। कितना रुपया? এখানে এরকম 80 59 ऑरेंज का 50 ये वाला 50 है। स्ट्रॉबेरी पे 50 रखिए। ये वाला छोटा छोटा हो जाएगा हमारा 50 रखिए। ये वाला ऑरेंज ना ऑरेंज बाबर का ये वाला 50 है पीस। ऑरेंज 50। हां 50। स्ट्रॉबेरी ये वाला 80 रुपीस। ये वाला ये वाइन है। स्ट्रॉबेरी एंड ये वाला क्या? लीची लीची गुआवा 80 रुपी। 50 रखिए, बच्चों को एक दीजिए। 50 रखिए मैडम। आप लोग एक काम करो 70 स्ट्रॉ नहीं है क्या? नहीं वो सब हम लोग वाइन नहीं पीते सर। वाइन पीता? वाइन आप लोग टेस्ट लीजिए ना सर। मैडम यहाँ पे तो ये पिपरा ভিতরে মরে রইছে।
শান্তি দাও আমি বুঝলাম না যে চলেন তো আমরা স্টাডি হলতে যাই, যেটার জন্য আমার এত কষ্ট করে আসা। ऑरेंज का सीजन अभी नवंबर से चालू हो जाएगा। नवंबर और नवंबर से आप तो जिम गए हैं, आपने कि चांगा नवंबर जनवरी फरवरी मार्च हो जाएगा। मार्च जो है सर आप ये बोला रोडोडेंड्रन का टेस्ट No. सर आप टेस्ट मजा सर नहीं पीता। আচ্ছা এই বোতল কি আপনাদের দিয়ে দিতে হবে? कौन বোতল বোতল দিয়ে बोतल आए তো বাচ্চা তো শেষ করতে পারবে না তুমি। और दूसरे बोतल বোতল নাই প্লাস্টিকের और দেন, ওটার মধ্যে ঢেলেনি। চলো মামন এরকম করে তো না আমরা বলি मशीन का 3 से मशीन